पास बोर्ड नंबर 159 दीदीका पास देला कार कोन देखा नहीं काटी जल्दी डाक्टिवा चिप्पा जंत्र होती मु चिप्पा चिप्पी देला पनीर पनीर थोड़े टिप्पी आसिलानी सेकंड टाइम ये चिप्पी देला अरे सर डांसर जागा सर हां हां जाओ जी केते चिप्पू जावा प्लॉट नंबर 149 निवास हां कहू नांती कोन मैडम एक्चुअली कोन कि मु किटकट टेलीविजन संस्था एक्चुअली हां आपण ऑनलाइन किछि ऑर्डर करथले कि हां हां आनी छथि आनी कि हां सतय काम दबा हां से विषय मु जानि हमर कामला खाली डेली हरि करिला कोन मगे जंदी मु जानि खाली रेट ता जानि छी 7919 टका एक्चुअली कथा कोन कि मोर खाली उठुची उठी हां खाली उठुची लेडीज कोन एक्चुअली मु पूरी असला श्री करी के आसीली अच्छा हम साखियो बड़ा मनी का पल्लवा हम सेठी भी करी के आसीली ए कुकुंडी असला सी उठी जाई छी उठी कोन मैडम आपनर कोन बाल उठुची ने तमे के मोर बाल उठुची बोले दिमाग लगैली दिमाग लगे देला एक्चुअली कथा कोन 15 दिन कथा रे मु जेते जानछी जो बाल को सेई बाल अभी तमे विश्वास करियोनी सप्ताह भीतर यदि न छांजीबी ताले तमे भी चिन्ह करबी तू कोना जिया माने मोटा मोटी भाबे कहबा बोले आपनकर बाल ब्लॉक अच्छा मोरे भी उठुची आ तुहानी से कथा ए गला मसरे ओटे सुअर बापा मा देखिया कोसी दिले अच्छा मैं कौन कली जाने जंदी फोटो तंग सामने को चली गली सेम तो कौन कली जाने जंदी कहला तुम भौणी टिके डाकी दवा हॉस्पिटल कौन निंग प्रॉब्लम माने तुमको पुओ बोली भाबिले मैडम ए तो पिछले 12 नहीं ए जॉर्जरा चांची के आसीली एबे बुझली आपण ताले पार्सल रे पूरा मगै छन पूरा नुह मेडिसिन 12 निशा तक मेडिसिन 50 ग्राम को 7999 टका काले पी दिले पूरा सफा हो जिवो आ जम्मा के दिबे मगे दिले पूरा सफा हो जिवो हां पूरा सफा हो जिवो हां किछि बनी ना 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 हम शरीर रो किछि जगह रे बाल रहिबा नियाती आवश्यक ना 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 आवश्यकता नहीं ना 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 हम शरीर रो किछि गुरुत्वपूर्ण जगह रे बाल न रहिले सौंदर्य नष्ट होई ना ना तो नहीं कहतो दे दला मा जिनिस ए जनबडी हां माल छाड़ आटे मा जिनिस दे माल छाड़ हां कहतो ताले दे देबा 7999 पूरा बराबर अछि पूरा बराबर अछि हां आ काई समय
ନଷ୍ଟ କରିବା ଗଣିକି ପୁରେଇ ଦେବା ଆଉ ପୁରାଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୋ ଜିନିଷ ଦିଅ ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବାଳ ମେଡିସିନ ଏଇଟା କଣ ସତରେ କାମ ଦେବ ତ? ଦବ ନା ପୁରା ଯଦି କାମ ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ରିଟର୍ନ ପଲିସିରେ ରିଟର୍ନ କରିଦେବେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଇଲ ଯାଉଛି ଏକାଥରେ ପିଇଦେବି ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ଜମା ଉଠେଇବେନି ତ? ସତ କହୁଛ? କାଇଁ ମୋ ଦେହ ଛୁଇଁଲ? ବାଏ ବାଏ ବାଳ ମ୍ୟାଡାମ ବାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ମ୍ୟାଟରେ ଦିଟା ପାର୍ସଲ ଥିଲା ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ତାହେଲେ କାହାର ଏ ପାର୍ସଲଟା ହଉସା ଆପଣ ଗୋଟେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛି କାଇଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆପଣ ତୁ ମତେ ପଇସା ଦେଲୁ କାଇଁ ମୁଁ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବାବା ପାର୍ସଲଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି ପାର୍ସଲଟା ମୁଁ ମଗେଇଛି କାମ ଦେବ କି ନାହିଁ ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର ବି ସେଇ ବାଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା କଣ କଣ ବୁଝିଲେ ଘଟଣା କହିଲୁ? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ କାଳେ ଆପଣଙ୍କର ବି ବାଳ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ତାର ଖାଲି ତାର ଖାଲି ଉଠୁଛି ହଁ। ମୋର ଜମା ଉଠୁନି ବାବା ବୁଝିପାରିଲୁ? ଶୁଣି ନାଇଁ ମୋର ଜମା ଉଠୁନି କଥା କଣ କି ବାପା ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ହଁ ସରପଞ୍ଚ ନମସ୍କାର କଣ ଏଠି ଆଇ କରୁଛୁ ପଛାରେ ତ ବୋଉ ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବାବା କେତେ ଘର କେତେ ବ୍ଲକ କେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରିଗିରି ବୁଲୁଛି କେତେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଦେଖିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ପୁରେଇ କୁତରେ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ନଡ଼ିଆ ତ ଖାଇପାରୁନି ହେଲେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଶାନ୍ତି କରୁଛି ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ବାପା ଟିକେ ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟିକେ ପକେଇଲେ